Halo kawan, video ini hanya nak quick view tunjuk yang simple cara macam mana setkan waktu kerja kat TimeTera TT-51 AI. Okay, sangat senang. Bagi setting, tekan shift. Okay, so biasa you boleh edit shift kat sini. Shift 1 you tekan saja. So you boleh edit in out, in out, in out. Biasa section 1 datang kerja, pergi lunch. Section 2 balik lunch, balik kerja. Section 3 pukul berapa buat OT. Okay, you boleh anggap OT ataupun kita cakap waktu kerja biasa. You boleh tag sini. Okay, so dia boleh set cut off time kalau lebih masa tengah malam, macam lepas 12 AM, 1 AM, 2 AM. So you boleh set sini lah cut off time untuk shift ini. Okay, so sangat simple nak explain tentang shift, cara set shift kat TimeTera. So lepas tu you boleh set shift kedua, ketiga. Okay, tapi biasa ini shift kita pergi user hanya boleh set satu shift saja. Sampai ini saya punya advanced setup. So bila nampak boleh pilih salah satu shift saja. Okay, salah satu shift saja, tak boleh multiple shift. Ini time zone tak ada. Okay, so single shift saja untuk device ini. So itu saja, setkan shift waktu kerja. Ada berapa banyak shift boleh set kat sini? 8 shift. Setiap orang boleh memiliki satu shift. Tak boleh rotate shift. So itu saja video cara macam setkan shift TimeTera TT-51 AI. Dan terima kasih menonton.